Good PM guys. Ayan, nakapagas na guys no. Ito po yung tubig no. Malinaw na. Limas pa lang po tayo guys, pero yan napakalinaw na po yung tubig. Yan guys, limas pa lang yan guys ha. Tingnan niyo guys, oh. Napakalinaw na po yung tubig. Ayan na guys. Abangan niyo po sa aking YouTube channel guys, Marlo Iras. Don't forget to subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. Ayan guys, at ipakita yung butas guys. Ayan. Yan po guys no. Talagang napakalakas yung source guys, kasi talagang hindi naman lang masyado nababawasan yung tubig no. Ilang minutes na po. Ilang minutes na po ito. Ito na guys, abangan nyo sa aking YouTube channel, Marlo Iras. Please like and share, subscribe. Ito na, pwede na maligo guys, malinaw na po. Yun o. Yan, naglilimas pa lang ito guys, pero malinaw na. Lalo na kayo pag tapos na to. Ayan.